Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe radio ya Mwajapari nana zembawa za matangazo hamade radio kazi nana zembawa za matangazo wakuri dunga usiku leo inu 2021 yaho mwezi wa janvier mwahazuizi lina 21 riono aula ili udungi ya mipango ya hatu ihusue tarehe abo yakaya riparo fanya mpango vanu uhusuo le jiji la Unroni kapitali yahe Komor le ordi rejei ili hujari hadisi dasina wala mrua ewae na Muhammad Abdusalih ulio Dr. Mas ili hujua yarivenulie zinjira tukauzijua harumwe tarehe uhusuo omji wa Moroni haukaya nyimodo ishia ze patrimoine zihusuo le jiji la Moroni yani deze athar luha ya Shikomor zaho mji wa Moroni ebangele wori jari juwe abo yaka Muhammad Abdusalih yamru wa tarehe ya utansaua ili yaronese majumba ya tarehe yaho mji wa Moroni ebange kartsanzari kewale ngarjoni ka Muhammad Abdusalih ulio Dr. Mas ili ya laulio wakazi wajauya njie harumwendreda yaho mpango wa hatua leo shini pindi shavili shihusuo ya tarehe nane asas yahe ya capital yahe Komor nado mji wa Unroni. Maraba menji manama journaliste wa Facebook FM heju judiza hao nize hasari zao kwa ujue unishie wakazi rolo ndani rolo bonze ze tarehe akaba no tarehe inu de ndislo rusoli sheka duwa diwa no kwa tina tarehe yo kitina maana wao shana damu balona tarehe ondodo rejelana mwezi tarehe afikuru kaya wenji wajuri shiliaban wari shilio mpango wa ndani wajube mbeya ukaya kika uzeleza ndo yabo kaya ende ma des athari za homji kabalo suku ila rivumbumji shakar janji ya arumaze athar za tsongeza ulumji za tsongeza ilo capital yo waja uwa Komori ngona haku nwana rawaza lwale lo wajue ukaya banu inutsi nanti upangwa upangwa no andu ka wabirao no wajao bao wadungao ila suivi ya heza fanishiha wezare mbeza jerde hambiza kebeshewa zikenjema yodi hali ya handisants yodi hali ya kupanga miji mwanangu uzeleza ndo yabo ukaya eze hathari gamjoni kubulia kablia ni some ya luhashimanga ranzi ngerinji ya ruma pa singa sina wana ikao wazalwa walobonze yabo waja ungo nzwa elewe kwa tushudo vembeyeshi Komori wa winjwa hao na wajeni ikao ngwar saidi yao wajabu wajibu ka waeshi waelewe ukabanu ze athari hizo ngabo wana hadi amikao ngwazibindi yao ngwazitabi hao ngwatabi elizi zirengwao wenge gamjoni kulia ni isome ya lugha ya Shimangarani. Préservation des patrimoines historiques ancestral religieuses de la Médina de Moroni. À ce jour, Moroni présente plusieurs patrimoines, plus ou moins entreteneurs, d'autres transformés à seule une phase terminale de destruction. Parmi les bâtisses les plus anciens, le mosquée Djouma, le mosquée Djouma, bâti par le Wanya Makhatub en 1427, soit en l'an 850 de l'Hijr. Le bâtiment de la mairie a servi comme premier bâtiment administratif dont plusieurs signatures et accords déterminant les conditions de suivi de Comores a été exécuté. Parmi celles-ci, le traité signé entre le sultan Sedali et le Remblo en fin 1855, dans laquelle le roi lui concède à 50 000 hectares de terres sur la Grande Comore. La finalisation de protection du protectorat en 1886, qui poussera le roi à déléguer certaines des attributions de souveraineté dans la présentation extérieure, la défense et la police des étrangers. Toutes celles-là, sous l'autorité et résident colonial et l'abolition de l'esclavage 1904. Le Zahira qui fut jadis le bureau des rois et celle de ses vizirs,
du Wazir. Durant ces dernières années, l'UNESCO, à travers du collectif du patrimoine mondial, on effectué des fouilles, établi une certaine topographie du site avant de financer sa restauration. Un financement a été alloué aux jeunes chambres internationales de Comores. Quelque temps après le site s'écroule, la catastrophe n'a jamais été élucidée. Les deux palais royaux, ceux de Siritsini et de Chachanyongo, ont été transformés en goût de plaisir des descendants occupants actuels des deux sites. Les deux tours de guet ont été sous la responsabilité de la garde royale afin de sécuriser les entrées et sorties des personnes sur tout le périmètre de la Médina sont restés intacts. Mais toujours négligés se trouve en hauteur à quartier Djoumamji, allant au stade Bomer, les deux Zawiya, celle de Tariq al-Chadouli, al-Yashurti, perdu ce minéra historique sans explication, celle de Tariqa Kadiriya, seul vestige religieux bâti par une femme, Salmata Hanis. Les derniers temps sont constants un chantier des activités de construction. Le Bangwe d'Irungujani, bâti en 1931, dont de ses parties de deux portiques sont effacées par la rénovation des maisons de la place, le Rampangome, que j'ai dit sécurisé à partir de la place, Gobadjou et contournant tout le périmètre de la Médina. Il reste de ces dernières un trousson qui débute de la fontaine du Djoumamji au fur et à mesure d'enceinte de l'arrière-cour du trésor public. Awoti kaza watukufu mrabushi hanihe nizoramba wa. Okaya gamonao zoramba banu kaya ekomor. Mahadisi ya Mfaransa ne Komor ya tukufu hatu sidali faume yafanyishiha haruma le jumba la mairie lila mlionao abahai wajao 1904 wodo wakati zembwana zakawanwa kiluo utwana ukazine kifu arumwensi yinu wa Komoro. Abolelo yinu 1904 wodo maha Said Mohamed bin Sheikh gunamrehem ya fariki na dunia. Said bin Sheikh wakawatwani ya wajao hakawanilia ba 1904 hiyo wakati hatua yo yarengwa kiraro yarengwa ya futu armo umemeri ya moroni bala shaw wakati hiyo wakati kati shadulia kaubatsauha haukaya wala wandu wakawatwana onti pia wanjia aruma etor kati shadulia abamanzana nese ukaya Komor ombishia hayo hakikatane kapitali na unumoroni ukaya mwishiao emi mse signature kao nkuu za rengwa aruma meri ya moroni ila ngabo inu nazivumbua banu idhahira yode pale royal yahe yasidali faum hiyo yota ze bureau za mawaziri zika yavo ze bureau za mawaziri pia zika yavo yode prison ya handani de dhahira ila watukufu prison ya handani ombishie harma Komorinu de dhahira yakana sidali mfaumu hizo athari kao zo kazi puliliwa mbwenye jao shazo uberiliwa watukufu na minga mfereshe yo miji minji ya henga zijayinu ze athari za hao weli wazibirili yao haukaya banu wanazioni wenji wasoma universite wazije kusoma hindi amsomo tourisme tourisme c'est quoi on a tourisme ya lelo mruka tsuhalimba donda we ono bahanu aba mrungu ono bahanu yendao
ishombondo ya thibitishe yaone uhakikishiwa hasho au kama tizamba banu ke UNESCO wajaba wa recenser patrimoine zo pia zo numero ni zo mungazi jando zo masiwani wa be haruma zao zishizi zao hata watu wa bije ukazijeziro nove wazelekeziwa haukaindi leo zina baba no turismo mrugu onora nzige haja kiti amade hakali ebege abonele kamru na mudaone siwa zindwaji hula hajaunu ano kaila athari kiti na yula uhususia wa hayo kabana mwanzo na meukaya agwema jumbe bachiavumbwa vanu sima yoti nono yoti tradition de hata traditionnel de saya traditionnel de miwango ya kisi huo ya kabala hakabala bakaba kasinji wala tena ekamra njara mwe dinamorona ba amdo one miwango ya kiasudi ne president zitola pia zeboroti zila c'est historique shale logo no mru dapo wayiwanza po upande wa saya utasima wala hutoa historique ya hayo wala kaiti tena wala imenye akam mangajola ula yaje nguonele medina jandu kaya itransformer wale jumele transformewa izo sidele aliona ula jaonoka abo ngujurna kasisi wandu ikau kartunda kartu jua izo atare rulunizo abatika tandra jei maridingo nino nisukaya na riziye tivungwe mi na ramili ya onu vanu stade bomeri na onu jumamji emi na raila ila diwe sentineli wadwe himabala hale weangalia onjio ngomji ne uroho emi na raila umidi ila wado kama sentineli weangalia eni mrunjio moroni ne uroho moroni ndimana kambeshelo marahaba mjo jumamji wakafanyefa ya watupuo mnaraula kula mnara historique da patrimoine national wanunguto kanendusha mru ishitofishilwa njoka na mrujamru shitofishilwa ilishi henti wa tarehe apo shulo sha tarehe shulo marada wajau kaya chifumbua 1931 le bengola rujalla she aswili ekango njio ngono emiwango kube yabo mrugo khisi wandu wajuwao jintabishao ka de dhaira na mrejeer mdhaira bureau royal ikao le jamba de présidence le longa jamba ka de présidence beti salama hula ya hale shay wajuwa hatu nwana hatu nzilengwe zatu ngazo yuzuone le dhaira kaitsi ito hira tizamba banu UNESCO wameha pesa ilije ilekeziwa inaswahishiwa usia wale urejeziwa bala shabati ndi mapesa yaja kartujua kartonda explication umapesa huja umfumo ule wo ito hira sibonsi soji usa yo ikabala mahajana shado wakati wamulori yani wahunria wanu special wahunria na expert era isibonsi yebo era sabonsi yebo bije ya haja karubwana wa moroni wa karmaza no izwaje wareleza rakinaya ngabwe suale ya bili ya homji kayati na to ulaumu edawula armaze atharizo no donjo mrwalaumu haukaya deja eze nongozula ruma UNESCO nende abede daula wajahu uvilia shano nandwa mji haukenge bakashikao shawandwa mji wa moroni wakavilia zi athari hizo mapesa ya tolea ni kwe jeune chambre kajajo ni kiwe jeune chambre shajo ni ko wala lonizo neza ndongo wazitundao umanzi na bekanga bo contribution ku ya we homji hapo tuzitunda zi athari hizo parce que mapesa yayo kwati mndu moroni ujue ndeda hubi ya hewa yasi ndo yaja muslimu na Allah kani siko koja shita ke mapesa yayo amzirio
ngesela mdoju sezitwa shamzambo banu shekauna shikehensi kazi shabira rivirilia ndo abeza baki bonuka mimoroni ngezo jisi kama mkomori ngawe na athari za hao kakutina athari yabo umrindi komparo makadr wa humju wa ezunu omuroni unu ba tarehe ndo haki ngejuri hukumu tarehe ngejuri hukumu nada mgola wao rikasina wenji wala mkujwa rehemu ukusudie mbevo insha Allah taala shaina mwanadamu ngeno dhamiri yao hizo ambao wanadamu wazirenge waelewe shaumkonsu muhimu ufikiri wazima haukaya rehima riwanilia za ndogo zinu yo faida ho mji yo faida hensi haukama maudu msomo jodar magzame bonze amaze universite wando uzisiwa mwana mkomero kujo usodwa hira ikana piesega ewa hira ikana mission mwana mangleteri ni mwana muitali uliyomjua kaza athari zinu UNESCO wajozi soma maze amungonelewa wajozi jua shepko ngori imwinyizo kana uzijua hauka kazeti ndi maana si wasari shemezao ukaa na revililie hine hilizilio na rekedeshe ngabwana honu mjini wenji ni wajua uzendo hizo sifima ke volonté na mjitoleyo basi ke volonté na mjitoleyo nguo fikingatu Suisse. Bwana Dr. Mas tishia huvumbua shashanyongo tishia huvumbua bajanani surtout eza ni retene harmwe ele bajanani donc ya wasinya wa traité ya abolish esclavagisme yani ya uzia utwana Dr. Mas kanza univendulie mbavi harma mvauo husu le bajanani nana shashanyongo ukatishia huvumbua shashanyongo yabo ngizo na tafsiri banile shashanyongo linjumbe banche mfumu wangu majube maili bana fungo jumbe la msiritsini lijumbe la shashanyongo unaelewa yonde majumbe ni ambao wanu kari ya hifadhi uhususia wao miti wano marehemu mweda mbevoni Mohamed Janfari mna mrehemu waka presida wa hensi basi bo rambani bala doje kansi bala sina wakati wa sihazi wonya mvua miezi miraro kuna banu baubira mvua nguvu basi yeu saa wandu ndokala weni ondata magari ya wazima maparila hapo kabati nyumba unu mwana tukavujwa wakati hiyo unaelewa wajaka za male habaya ngabo usiku katika mtundi tikanza njue umba ibala presida mana to si savala ndio kaza toli ya watabeto she na katojonya uvotorangi mabarila jiri kazi wala amba ila tia hangu o president Janfari amba ila patrimoine national ila patrimoine national izo ndizo zinazoanza wajuwae nwana aba waelewe fikra ya mzima Janfari na mrehemu lazima nutukaba kadajo shinda ya hula sima yare mahula pia ya utazuma na hindi unaelewa shahao nukaya inde uhususia inde tarehe wanzaya wajokawe sisi bonti walekeza no waransi halinu banara nao donc yavile le suala nakauja kawamba tifungwa shashanyongo shabale shashanyongo ilangi wa entre hele bajanani labo bajanani wale bajanani ile la miraya ya zingiza lambo ade bajanani shale de mo bajanani wonelewa ngabo mraju ngabo mtambwani ngabo shashanyongo ngabo traleni ngabo mfubani unaelewa watanganya hapo fedha bajanani ndio kana bara donc hizo yule maana nakwambia kaya ufahari ya manduo mwana mahomji wono shanzo ubiri liranzi ndio ujifahari udamba kama mima hunu viriliazi athari zao ili ujifahari neze athari zao haukabana kama mambo kaya dunia za milioni ndio Faransa ngalie maturisti wala kwa sababu neze nyumba za Faransa wala kule nindi de Tour Eiffel. Sidio?
et dunia des millions mnisa ba hadis ba milsede cha tsede tizuru yao uturefeli yao tune dunia wenda wala unakosa zinji ila athari ya Faransa ina manaja mungu wayo no mema foto ngono yayiwone dhahiri jao go eza hatu ujuka inunti aba Faransa ya jwakaya umkataba wa Komori ne Faransa ufanywa Komori isinyaturiti lo bwano vanhu fulani ya rohe yaje ejongo le jumba lokalitsi yao umsiba mziro lelo bakamfaume bakaruwa komo vanini sele faume yakaya risoka jana katwar marwa katwar na suudi galila galwa nao uishia ukaya unkonti huo weze sinyaturizo izombana zakawanwa ukaya harando roho mutwana wandu izo si muroni banu yumuroni kutujifahari na hizo ujifahari na hizo de kese no uzi conserve ngone so wangu shatuka bongo ngozi puru zende habanga ba contribution yo wanadamu wanjiaru mji hunu wasaidi yao zetulize tsadogo hizo ni miji mindwaja mmashukurio mwanzuwani amabushuru na mali za athariza hao bamziwano wazibirili yao eza moroni bai kapitali ya Komori wana watoza sinyaturi nkuza za ensinu bartogoza nati bai heze faida za hatu hema zumanyo ya hatu hizo za hindri hema zumanyo ya hatu mahutajo ya hatu ya umafiti watukufu ya umafiti wanajamu umafiti kairi urumilize mali zao arumaze athari zao mjizi kitarieri yabo ujoneka wewe ulimwengoni mwasaidia yani yaona bala zinogozira uunde ajiri chasuka do saidia zimenyewa mja mada unu kama ti control kama ti dash mlutuko ujenda komsa tiaki lolo dhamana umji chujo handarizia ukaleda holino kama ndo kufanya jao parce que une patrimoine national gani na ardhi ba fulani na mwanama wa hedi mwanzao kama mwezi etage kama mwezi ndini shemba kugumbanyo yinu empasite ya puapua ino ngari honti yo tare vanu bainu wari sinyaturi muhimu vanu ndio nantunambie mwanama momo obera motofeni gajwe meriao karunga jibi wao ze judi zahe ne wafanyao warmura hafu na rumindi ni shana weshele ukaza sinyaturi waziti ya wala babiri sinyaturi muhimu za nsinu ishairi wakansi wala bahanu muhimu wa doula Komoriinu babiri sinyaturi muhimu umerihula yaboti jwatsaha wakentu wafikiri yotel de ville ya moroni batina bala ila tizivumbu abantu ila patrimoine national kabalo abantu basinywa sinyaturi ya hadani ya mkataba wa Komoro na doula Faransa wajewa wahemblo wale abantu basinywa mkataba mhu wa uzia utwana wa hensino wa tukatoto wabaya hatu wakawatwana ujwa bari kone wana mazemba na hizo ebeke bala abantu watarehi imma Angleterre ni mshinu wa nimlali na doja bala yambilwa itarehi hiyo shatu kabala la jumba ndrakentibala ridonga l'administration tsandaila la babiri nogozi babiri polisi ya hale kabala pro kotokolo donc narzi nartsahe nartangani homji risaidie ruhe hotel de ville ya Moroni parce que hotel de ville kazo bolesa ya mzee wangu mzee watu moja dura zako humonwahe tijoanzara hejafa mungu muhamama minji shaya itsamie shatsuka ndo range wandra kazale bwela saya kimji rengeri fanya depo la kuli hali ilange une sawe sini yokaya omji kautsina kutundwa urega bala kazale bwela sa kimji wakati wa mwinyi rikazale bwela sa bala zote devzevili pia za ngazi jazisa baada ya Moroni la kuli hali amtsaho wana mawalo yabo waparomji waripare riketse rifikiri ikaza kutsanga no tultefili wawa no regale jumba lila la kitare ikanga ngarjuli fakhara haina mwana Moroni kujifakhari hilo lilekeziwa like historique haina mjula bonzi yaji ya jukaya emeria ile jumba lila la jumba la meri shala jumba la tarikh
ivahira wajau yibiriliwa ritunde rabuwe baba nitaze tula silisi kaptus bari na tula silisi na mirimni ya bala mibu ihe yabo yoni sitekao ika unoka uona ze tariza kaya yabo pia zilawa ala kulli hali amfanyo appel risinganie haina mwana moroni ulona hamu amzambondo sidwa staarabu walona ze taratibu zindwa jaa amfubwa haina mwana moroni ulona hamu nukususuya wa mji unu neze athari ubirilia ze athari za mji unu kwa kati uja ribirilie hatua mji uja urenga hatua waziyamru leda ulaya kautifanya jao hafaida mji maana ndio sofanya hizo gasina wana wasoma wajuwao zindugu zamba wanu pia wajarketi wadzimara partage zabarindi ingeshe kaushikashi hansi wa mzambu kadwa bidi tena omji wakaujihusulia na zindugu zinu basi UNESCO kwa jujutsa ha jeune chambre hawatsa he grand chambre unaelewa shawa joja wanika shikao sha mji ikawa dokomea ozo nugo hizo wodojuja urenga hatua unaelewa shemana UNESCO wa babata tawanji ya jeune chambre bukawa hundu ukawa mji kwa tuje interesse neze nugo hizo pengine marhaba menji bwana Dr. Mas heze dakika 26 rakauhirilia ze athar yani patrimoine ya Moroni garjonji ya masuala litijoka de haku na ndele suala lihusu ya covid au kayo mongoni mwe actualite iliyo baishe leo rijahar matare shaik ngiyo wajibu rivirilie namna uona we sorafa ya kuwa deunu wedesiwa habo yakaya wa Komor makati ya mwiso yanu corona ngutsinzo chero harumwensi ya Komor bwana Dr. Mas ngotekelezoji hawo msaada wa hole fuvulaha haruma wakati ujiro hamada unu hindri bwana Dr. Mas mimi le suala linu suala ikao lihusu wangonti pia bali wilo ngamlirejete na ukaya manadamu wae ranzi nganzo ya hunde conscience ya jihifadhi ye ranzi kabla ya kabana kaomba ukaya uro hanankudi abo ombe singo na problem sebidi mwanadamu ndani ranza jinsi kaya rodisha tumbava ya ongulo jafu esirni vaya ongulo jafu mbabi mtoto kusema hizo pia zihadhari hizo ngazo mwanadamu urijirengeze hadhari za hatu haina mwanadamu zipo maana za saya za rengwa ne makumanya idaula no mji wa hatu wafikuru kaya wafanya effort kaya wafanya effort wasaidia shiswa shamwali useme covid wa oemeri wiyo wajau ketu saza usaidia umura hafu sababu nizana namba kura hafu nacho sisi wasiri kubati kanga panunga tashwa khairi kama nuli hatwari ngutamba ngutashwa khairi utafsiri zindwaji jazi unda saa tena mimi kama nisuka ya meru katika kitu shukuria ni juhudi za wafanya shana warejete na ukaya wanuhe hivyo merizilio samba daula ngamjukaya daula wa paseha heze ndongo eliza haji yabo suka saidia watu heze geste rifanyao risaidia na risaidie ndo wakazi wa mji wao wa Moroni ukaya ngarjoka samba nguhutiti au rengema siwa yonsi ngarjua usonsi pia yabo sisi wa Moroni meri kabidi wafikiri ukaya ngasina faye zilona zenor ngasina la pitali la semi yabo jorenga ukaya wale wasaidiwa au wasai wakazi wa Moroni wasaidie waunda na stand watia maze faye waunde wana wa Moroni ma volonté ma infirmier na ma docteur wende wakanti bala wasaidie daula ngafikuru kaya hiyo dia joka aula mwana Moroni ndumze Moroni joka waunde yane ne problème yenu kainyu inévitable ili mraunde ukaya Moroni rejerengi ya hadhari za hatu hususa ranzi ya husaidia donc yodi lazimu emer wakensi no mji nezikao za mji wafikiri uenda samba ukaya Moroni ngasine pemi pourquoi pas la Moroni kamba Moroni ndo wakazi wa Moroni sisi wa Moroni ba cha wakati usaidie serikali ngasina zifaye za hatu ngongizo na ze enorme pia hizo hiyo daula ukaya rijujisahilisha sisi ranzi ngiri kwa bala kalwa release tena usaidie daula hili walio
hizo ni message yangu na kanzani rehe mumji ne volonte wakazi wao wakubali kwa banu kwa jaswa ndu kamra chomba kaonda sobar ni wala ujivurize ambao tekashine jifadu tekashine ambao tikedawe na wandu jifadu tikedawe na wandu ambao tile bandu walo fijo jifadu tile bandu walo fijo yabeka wewe wende abojwa kaya urawe zima he fami ekakuja ishilaze amri zitolwao ne matwabibu ne daula nondwa mji chango fanya hizo yankilia yanza hao yabo hata ujoka udhure fami yangu ujonganize yao ranzi akako chobelele wa deula ucheuni ke mwana kwa mwana katuta wenjia honda ningu jovra bombia hunjie tiyaleo papa ya hunjie tijao ndo mshango le jambe mebizu tijao una saubnika fami tout suite balangerenga upia je fami je iro je rini ke sisi yabu de manaba kama na jamu na chifa durant ridungeze amri zitolwao ne ma docteur na wani commission scientifique wa antiwa ne zikaristei wajau ze amri za hera iswa daula yatoa ristei au kabale kari ristei bala karja bala riji hifadhi sisi ranzi. Donc je disais message quand même ngambeo armo so ni Mwenyezi Mungu ajalie wafariki ne wadeun Mwenyezi Mungu warehemu yawanike mbebo insha Allah taala hawa msipia aina mrislamu kawa farudhiwa Mwenyezi Mungu ajalie mbebo zahe zimuri insha Allah taala wajuriju kaya sirabaki na rjihifadhi Mwenyezi Mungu kasinyangu tifanye mtezo wanarufanya mtezo na mrumunao wanungo jomba kama mater d'élite obe shonga wote sa metro do hufuma shemuda shoga woyi ulikutumona wengi amando pepo ebango joka wi mauwane na mbuto mona ambao kuhifadhiwa ubo bandu fulani ata fulani bemru woyi kana huzingara abodunga hizo waambilwao sha ekadeza nklizinji ne mjitoleyo ne mtoreyo no badilize ndongo hizo timavuna ikaunga dorsal ya hindu wa dorsal ya songa no protection zo rozombe ao rombe yao haina mndu kaungu joka uranga kirara mazanu zinu yaonese udhahir ukaya unsimzaha unsimtezo ingemtezo dunia nani jitamja mndu kama nomji hifadhi unu unushambu kutojihifadhi chatrompu na Macron waungona machine special waviriliao upepo waremao no wazingaro ni matashonga hoi ingembuza tuktara masi hunu komori kwela na kuliani amtoka jidika ugaranti ukabane ai ekati parisi wa sarando yangu ungetia mru ngabanu na bweza kliza turielewe ntiza mru najifikiria yeye uka watawalie daula wadaula tamanie watawalie dunia walona ze haina ndogopia ala kuli halu wadata wa wazigara mja doktora masa toka bango ene zinondabo yani mafiti inujawa bismillah marhaba zona mboka ya fikuru kaya wa Komoro wakaurishia roondani roonu wonze warelewe waelewe kaya indi heli ya tarikh kana jo kana muo rone tarikh ijiwa na banga wanadamu kawaji himi tayari ya utihe tarikh akweka waji tarikh dojo kwa wanadamu yeyo wanadamu wao uifetare hizi wa idwo kaya wo yabo sisi wasaya rijuwao rumoto nyanga ruhamba na ngasinga na yakini kenga rujulawa ngabdu jamanda siwa jao uturengerele yosha imanazambao zibake tarikh hili wajuhucha warenge waduhamba hamadul ramba waba shahada mwendo insha Allah taala zinurambao reka akhira reka duniani shangartuna zibadilihe asanti pia insha Allah taala. Marhaba menji bana Muhammad Abdul Salih ulio Dr. Mas hapo wakubali za dakika mengo 44 ili hujari hadisi ze athar zihusuo le jiji la Umroni nana wajauri virili ya nokto ya vili husuo wale wa coronavirus le funvula hao wadotsanga haruma uliho de hawanziro husuo coronavirus kuvirilia banu husule jiji la Umroni izo abidiwa tsange evangendo beshila marhaba na mumbari wona ne makatia jaona izora retene haruma ompango unu haura tireleso rarenga dokaya ngebidio wandua hifadhi ze athar za hele jiji la Umroni habo yakaya ngabo wanadamu wanzo wazidanganya
na ngebidio ze athari hizo zilihansiwa ili wana wajohuja shawaone ukaya omji wa unroni capital yahemasiwa inu ngio na tarehe wajau uonesa ukaya msaada wa ile jiji la Moroni ngebidio habo yakangasina lapitali ngasina mabango ya hatu rito ili segonde ila pitali ya samba yani rambao ke annex ili usaidia owanru waju personu wadeunu haswa tanwa jau na do wakazi wa ile jiji la Moroni yabango do bashila marhaba bwana Dr. Mas habo wakubali ujibu masuala ya Facebook FM na womba Mungu shepindi shararu shuhusu le jiji la Moroni laho le jiji la Unroni rejero nane itsoha levano kamga wenze ze jamaa pia salam wa ma tawfiqi illa billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ila liqa